evening. I'm Mariel Isepe, and this is the continuation of the abaca or Mosa textilis. So, harvesting. Harvest abaca when the flag leaf appears, then every 3 to 4 months or as plants mature. So, kaning abaca is need ni siya i-harvest in mabot na siya 3 ka bulan or 4 ka bulan pag mature na siya, and then katong iyang pag mugawas na to yung flag leaf nga katong dapit sa kanang sayang katubit ang murag kanang fluorescent katong murag puso niya mo wala to timailhan nga mature na ang abaca din. This ensures quality fiber, prevents weeds, and avoid over mature stock. So kaning pag mabantayan na ni mong flag leaf is dapat need mo siya harvestan no. So kani panandaan ma-ensure na ang quality sa fiber, then kanang malikayan ang mga weeds and ma-avoid ang mga over-mature stalks kana sa over-mature na niya nga sa lawas ba. So, tools like bolos, knives, and sickles must be keep clean, disinfected, and well maintained to prevent contamination and maintain fiber quality. So, pag mag-harvest ta og abaca is kaning atong tools nga ginagamit pareha sa sundang, kutsilyo, sickle, dapat hinlo ni siya gamiton para ma-maintain nato ang kanang quality sa abaca, and then ma-prevent ang contamination sa katong iyang fiber stock bitaw. So, topping should be done before tumbling the stock to avoid damage. So, kaning topping is mo na nitong kuhaon nimo ang iyang mga dahon para kanang ma-avoid ang damage sa iyang stock, sa iyang lawas. Kay pag kabantay mo na mag-harvest og saging is kanang pagdala dahon kay murag kanang madaot ang iyang bitaw kanang matumba siya largo ana. Then leaves should be cut at the base of the petioles using a sickle fastened at the top of bamboo pole. So pag sa pagkat niya sa leaves sa abaca is dapat kanang siya kanang nakapuok bitaw siya pagkat. Then ang gamiton is katong sickle nga katong karit with the use of bamboo pole katong kanang kawayan nga tong tag-as para inig kauhit nimo largo na siya putol. So tumbling, the stalk should be cut in a slanting position at least 8 cm from the base to avoid water accumulation in the cut portion after tumbling. So ang kaning stalk is kanang it should be cut slanting kanang pinaana para ma-avoid ang water accumulation, para dili mosulod ang tubig bitaw. So dili mosulod ang tubig sa katong iyang nasamdan kay largo man siya na dili siya pantay bitaw pagka putol. So toxi is done using a thin edge and double-bladed knife, either by the locknet or backness method. It must be done within 24 hours to avoid discoloration and quality loss. Kaning toxing is kanang maggamit ni siya og double-bladed knife katong naay blade dere and then naapo dere para inig kanang tawag inig kuha nimo sa fiber is largo na maana nimo siya para ma-prevent tong madaot ang iyang stock. So dapat within 24 hours mahimay-himay na biton mo siya term nga kanang makuha na nimo to iyang mga fiber kay para ma-prevent ang mag-brown bitaw nga mag-brown iyang lawas or kanang iyang fiber kay para dili makuan ang bunog or dili siya mabunog. So pre-classification and hauling of toxins. At the farm level, abaca should be pre-classified according to the location of the left sheath in the stalk. For example, sa inner and middle and outer nga stalk. So to facilitate the final grading, abaca fiber should be graded and classified according to PNS or BAPS. So fiber extraction. Extraction of fiber should be done within the day after toxing to prevent discoloration of the toxin. So kaning fiber extraction is mo na tiyo kung ingon nga
dapat makuha na siya within the day kay para ma-prevent ang discoloration katong makita ni mga brown nga bunog ana ba niya para pod ma-maintain ang quality sa abaka. So manual or hand stripping. Pre-classified toxins to extract abaca fiber by manual method should be utilized. The recommended stripping knives set forth by the competent authority should be used to produce the desired grades. So, kaning manual or hand stripping, kato ni siyang, ana. Kung nakakita mo na sa Facebook na magagisan yung newsfeed, kato na siyang, maroon tag birako nimo. Na may nag-vlog, ana. Maroon siya kahoy dere. Tapos maroon siya ka tong kutsilyo ba na siya nga hait nga. Isulod dito ang abaka din, berhon. So, mga na ang manual or hand stripping. Spindle stripping. So, ang spindle stripping uses a zero serrated knife and can produce up to 120 kg of dried fiber per day. For safety, keep the machine area clear, allow only trained operators, and keep children away. Operators should avoid loose clothing, accessories, and alcohol. The machine must be used in daytime or at night only with proper lighting. Decortication. Ang decortication is unlike in the manual and spindle extraction process. Strips of lip sheets are used instead of toxins. So, ang decortication is kanimani siya tong mga kuan. Manito siyang pati ang dili toxins iyang gamit kundi ang lip sheet. Mano siya tong ipakaon nimo sa makina para ang makina na mo process sa kuan fiber. So, disposal of extraction wastes like leaves, stalks, and debris should be properly disposed. Waste discharged from post-harvest must be not degrade receiving bodies. So, ang iyang disposal of extraction waste kay kanang waste leaves and stalks and debris kay dapat na naka-properly dispose ni siya, dili lang siya pataka og butaaw labay. Dili nimo siya pataka og kanang ibutang lang sa kilid, dapat kuan ni siya. So naay photos diri nga manito siyang tulo ka kanang fiber extraction katong gikuan. I-attach lang nako ang picture unya. So extraction of fiber should be done within the day after toxing to prevent discoloration of the toxins. So mga to ko ingon ganina kuan dapat gikan pag-harvest, dapat karong adlaw makuha na to nimo mga toxins niya kana makuha na nimo para dili siya magkuan discoloration, dili siya kanang maot og quality. So hand stripping, so mo ni siya katulang berhon, then wooden spindle katong wala na ko na siya na-explain ganina. Katong mo siya sa makina gyapon siya tas kanang gihikot maragi palipot tag ana diri aden birahon ra sa kuan. Ang scraping blade katong kuan na kanang murag na gi-introduce naman nata ni nga machine. So kanang murag na ni nga machine kita ko ni sa Facebook ato or sa to na ko nakitaan. So drying, sorting, and bundling. First is drying. To maintain abaca fiber quality, dry it immediately after extraction using sun, air, or mechanical methods. So, dapat, mani mag-extract sa mga abaca fiber, dapat imuhan na ni siyang ibulad sa init or air dry. Pwede niyo siya ihalay lang. Ang hangin ay bahala mag-uga. Or katong mga mechanical methods or katong I don't know sa itong mga methods. So, mga nahibala lang man ako kay sun and air. So, aim for a moisture content of 15% or less to prevent fungal and bacterial growth. So, dapat yung moisture content is 15 lang. Or tama-tama nga, uga jud siya kay para dili bitaw siya matubuhan ng mga fungi. Mga fungi or kanang mga microorganisms bitaw na
kuan, mga molds, ana. Sun dry for 2 to 3 hours. And, pwede naman siya ibulad sa init, pwede naman siya ibulad sa init, 2 to 3 hours lang. And then, hanging thinly and revising after 2 hours. So, katutay kanitong, kanang isangit, bitaw mo siya. Then, imo na po siyang balihon after 2 hours para, kuan, mapantay iyahang pagkauga. Avoid overdrying as this can make the fiber brittle and weaken it. So, dapat, dili nimo siya ma-overdry. So, dapat 2 to 3 hours lang jud iyahang bulad. And then, para dili siya kanang inigana bitaw, dili siya maputol dayon. And then, kanang, nindot pa Japon yung quality. Keep the fiber clean during drying. So, importante Japon nga, hinlo imuhang fiber pag humanog kanang bulad. So, sorting. Before bundling, abaca fiber should be segregated according to the location of the leaf sheets, where fibers are extracted in accordance to its cleaning and fiber color. So, sorting, dito na to sa kanang ilahi ang leaf sheet nga kuan fiber, ilahi na mo tong kuan toxis niya tong sa iyang lawas. And then ang color pod mag-base pod ta sa color, ilahi pod ang syempre murag katong pangit og quality, and then ilahi pod tong gwapa nga fiber. So ana ang sorting. So bundling, abaca fiber hanks are manually bundled with bundle size varying based on transport method. So kanang abaca fiber hanks kay kanang gina-manual bitaw ni siya kanang bundle kanang hikot katong kuan lang kanang murag kanang hikot-hikot lang ba. And then ang kaniyang size sa pagbundle is mag-vary po ni siya or kanang sagit tawagan na sa vary ang bundling size is kanang base po siya sa kuan transport method. So dili ka pwede makabasta-basta katong bundle og dago kayo kung imuhang transport method is motor lang ana. So use manually twisted abaca fiber to tie the bundles, avoiding plastic. So ang ginagamit po nila pag bundle sa abaca is kanang kuan na pod abaca fiber nga katong kuan ilang gi-produce. Mora pod ilang gigamit paghikot. Lay 2 to 3 strands of abaca fiber on a clean surface. Arrange hanks with butt ends aligned. Fold in half to desired size 4 to 6 feet circumference. And tie securely. And farmers are recommended to carry bundles weighing at least 30 kg. So ang farmers are recommend nila nga mag-carry lang o bundles kanang at least 30 kg. So storage and transport. Proper post-harvest handling of abaca fiber should be done to minimize contamination and ensure optimum quality of the product. First is storage. The storage area should be well ventilated and clean. So dapat ang storage area is kanang nabitaw siya hangin nga musulod, and then kanang lapos-lapos lang ang hangin ba. Dili siya igang, dili po siya kanang tugnaw. And then dapat hinlo pod imong storage area. So dried fibers are piled on top of a wooden pallet placed above the ground to prevent moisture seeping and discoloration in the fiber. So dapat ang imong kanang product nga abaca fiber is dapat nakapatong siya. Dili siya dapat kanang direct sa yuta nga ibutang bitaw kay para ma-prevent ang kanang ma-prevent ang mataas yung moisture setting makatang pwede siya matukan og mga molds, mga fungus ana. So abaca fiber should be stored separately from other commodities, example copra or tools and equipment. So dapat ang abaca is dili siya isagol sa mga other products para sa copra, saging or mga tools and equipments na ginagamit. So second is transport. Transporting of abaca fiber from the farms after drying, sorting, and bundling to the traders and buying station may be done by any means convenient to the farmers, provided that it is not mixed with other commodities that will contaminate the fiber. So
So, I say it as a ang akong parehas akong giingon ganina nga dili siya pwede kuan isagol-sagol sa lain nga mga product or mga commodities like kopras, saging. Ron sa panadiha para ma-avoid ni mga contamination sa fiber. Polyethylene bags may be used to wrap abaca bundles prior to hauling or transporting, especially during the wet season. So, pwede siya gamitan og polyethylene bags para kanang sige term sarap kanang para isulod siya para ma-avoid ang moisture setting during sa wet season or kanang ulan-ulan nga season. So, establishment designs and facilities. Abaca fiber processing and storage facilities should be well designed, built, and maintained to prevent losses and contamination. So, ang abaca fiber processing and storage or kanang iyang establishments or facilities is dapat well designed nya anong tarong ba na nahimo og tarong or na kanang maintained iyang kahinlo para ma-prevent jud ang contamination and also sa kanang losses nimo kay lisod na malugi. They should be easy to clean and disinfect with pavements that dry quickly to prevent pathogen growth. So, mo to ganina dapat hinlo. So, gina-disinfect Japon ang area para katong mga pathogens or mga fungus or mga microorganisms or mga molds diha nga posible nga mo tubo is kanang dili siya makatubo dayon. And then, mangita ka itong mga pavements nga mauga dayon, dili tong pila pa ka oras sa mauga. So, kay, maumangod na isa nga maka-cause o kanang mga pathogen growth kanang labo nagdugay mo uga ang area. So, stripping area. The abaca stripping area should be enclosed to protect equipment from the weather. Keep it clean, dry, and free from contaminants, insects, and pests. A single stripper needs about 4 square meters of space. So, ang stripping area is need siya of about 4 square meters or kanang dapat keep siya nga clean, dry, and free from contaminants. So, dapat limpyo jud imong area. So, drying area. The abaca drying area should be an open space with bamboo poles laid horizontally and sturdy posts. So, ang drying area is katong tindugan na bamboo, and then bamboo na pod, diha siya ihalay. So, dapat open space para ang init and then ang hangin, lapos-lapos lang, mauga dayon ang baka. Then, the post should be tall enough to the fiber doesn't touch the ground when hung and the area must be free from contaminants. So, mo ni gito ingon nga dapat tagas ang poles kanang dapat mahang jud siya kanang dili masangyad ang iyahang end sa yuta para ma-prevent ang contamination. Dili siya ingon nga kanang mahugaw pero dapat ma-prevent ang contamination kay isa po na siya sa makadaot. So, storage area. Abaca fiber should not be stored adjacent to structures of combustible materials. Storage area should have proper roofing and walls to protect the fiber from changes in weather conditions. So, storage area, dapat naka-well roof siya na siya ka ng atop. Then, para kung tahay inig mag-ulan or ulan-init, dili basta-basta madaot imuhang commodities. So, there should be no unintended opening of the roof and wall that cause the fiber to get wet when it rains. So, dapat walay buslot ang inyuhang atop para dili mabasa ang inyuhang abaca fiber or inyong commodity sa sulod. Para po dili ma-contaminate.
or walay mga pathogens or molds or fungus na motubo diha. So, treatment of working conditions for farmers. All farmers must be treated in accordance with the rules and regulations set by the competent authority by agricultural sector. So, mo ni siya ang katungkuan na sa mga working conditions na. First is condition on labor. The farm should hire based on qualifications, not personal characteristic like race, gender, or religion. So, dapat, kung mag-hire man galing kag tao para sa imo ang farm, or kanang mga trabahante, dapat, dili lang ka mag-base sa ilahang personal characteristics sa ilang. Ay, dili ko mag-hire anak kay babae na, dili ko mag-hire anak kay bayot na. Dapat mag-base ka sa qualification, dapat kanang kuan. Dapat mag-base ka sa ilahang lihok bitaw. Kanang maayo siya, kabalo siya ani. All workers must be at least 18 years old and protected from child labor. So, kung mag-hire man galing ka o kanang trabahante, dili po itong mga underage para dili ka makasuhan. Dapat mag-hire ka, 18 above jud na kay. Pag 18, legal age naman. So, employees should have their rights respected to be able to negotiate working conditions and receive at least minimum wage. So, mo na ingon mga, respeto ay lang ma. Okay. Dapat, bisag employee lang nimo sila, dapat kuanan po nimo kanang maayo imong pagtagad sa ilaha kay. Ug wala na sila, kinsa may magtrabaho sa imong farm? Kinsa may mag-strip ani imong mga abaka diha ug wala na sila, ikaw nya dako kay imong farm na nabuang. So, health, safety, and welfare of workers. All farm workers and visitors must maintain personal hygiene to avoid contaminating the produce. So, kung mag-visit mo og farm, first man jud, kung mag-visit og farm, first jud ana sa PPE is magbotas jud, mask, then naka-disinfect inyong kuan, mga gamit. They should wear protective clothing and follow safe handling practices. So, yun na. Ingunan ako ni ganina. The farm should provide first aid and fire safety measures. So, in case masunog ba? So, ready ang all. Workers using agrochemicals need training in safe handling and application. So, katong mga trabahante nga nag-use og chemicals, dapat na sila proper training and kanang safe use and handling sa mga application. So, living quarters provided by the employer must be safe, clean, and have access to clean drinking water. So, kaning mga, kung sa, dapat ka sa construction kay kanang, sige, tawagan ilang payag, or, basta kanang ilang puyanan bitaw, or kanang ilang pupahuwayan. Kaya dapat, safe pod, hinlo, and kana sila access sa kanang limpyo nga tubig para dili sila madaot. So, training. All workers need training in good agricultural practices or GAP, especially those using dangerous equipments. Everyone should also receive basic training in cleanliness and general safety. So, pag mag-train, maka-receive sila mga basic training. So, marag nakaagi naman ata pag training ang batch. Not sure, nakalimot na ko. So, documentation and records. The farmer should keep farm records to facilitate recalls and product safety investigation. The following should be recorded. So, first is soil analysis. So, kaning soil analysis, makahelp siya pag-determine sa pH level sa yuta, kanang moisture content sa yuta, and kanang marag nutrients sa yuta ata. So, weather, conditions during harvest. So,
dapat i-determine po nimo kung ulan ba ron, tama ba ka i-harvest, kung init ba or kanang taligsik ana. Dapat i-determine sad nimo ang weather usa ka mag-harvest. Plants, types, variety and sources. So, ayha ka magtanom og kanang kuan. Before ka magtanom og abaka, is kanang pilian jud sa nimo tong gwapo nga variety no. Dili ka malugi. So, inputs, mga types, usage, suppliers, and lot members of pesticides or fertilizers, and uban pa. So, sa inputs nimo, kita ka tong supplier and kanang daghan nga pesticides. Pilian nimo na, and then fertilizers. Importante mo dyan ang fertilizer sa tanom. So, location, product set with lot codes. So, dili siguro ka mag-farm din doon sa daghang tao, no? Kaya magamit ba ka ng pesticides. And dapat i-determine sa nimo ang location sa imong kanang kuan, sa imong farm, sa imong mga abaka plantation. Then, water management. Management practices, source, and quality. So, nga na siya. So, processing, date, methods, and final product volume. Pest control, dosage, schedule, frequency, and equipment cleaning. Materials, mga raw materials or use and treatments. Date, if producing on inputs. Mato, thank you.